बाबा आज जो अंश अध्ययन करूँ से अंशर निगूढ़ भेद रहस्य वाक्य द्वारा आम कथा कह होता है जो प्रभु मंडली आज संपूर्ण फुलफिल ना प्रत्येक विषय को साउटुची प्रत्येक समय प्रभु निजक परिवर्तन करी वाक्य द्वारा आम आग को बढ़ावा प्रस्तुत हो राजा तुम्हें समस्त विषय तुम्हें आशीर्वाद आखर कर जिते जन प्रभु आम एकत्रित होइछु छोट रु बड़ मोर प्रिय भाई भौणी बापा माँ समस्त तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर आज उपस्थिति तुम्हारी गौरव निमंते तुम को वाक्य द्वारा शिक्षा दियो तुमको वाक्य द्वारा कथा को आम मान को समस्त दुर्बलता को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे संपूर्ण दूर कर हालेलुया आम शरीर मन आत्मा प्राण प्रभु आम तुम रक्षा करी से वाक्य को आम निज हृदय रे रखी पारिबु निजको प्रभु से वाक्य द्वारा आम प्रभु प्रस्तुत करि पारिबु तुम्हें दया कर राजा हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुम्हें पाओ आज प्रशंसा बलि आगामी सकल वाक्य आम समस्त को तुमरी नाम रे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागुछु हालेलुया प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो आसंता आम ठिया होइथिबा समय प्रभुंकर वाक्य को सम्मान दे आम पाठ बाइबल रु अध्ययन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे निहिमिय भविष्यवक्ता पुस्तक आमे माने निहिमिय पुस्तक आमे पाठ करिबा ताहा आपण माने पाई परिबे तार 2 अध्याय 1 पद ठारू आमे टिके अधिक पढ़ा 18 पद पर्यंत निहिमिय पुस्तक एजरा पर निहिमिय आपण माने ताहा पाई परिबे द्वितीय वंशावली तापरे एजरा तापरे निहिमिय 2 पर्व 1 पद ठारू आमे 18 पद पर्यंत पाठ करिबा भाई मान को मध्यरु आमर टार्जन अछंती भाई पढ़िबे आमे समस्ते सुस्थिर भाव रे श्रवण करिबा प्रेज लॉर्ड अनंतर अर्थश्रेष्ठ राजा को अधिकार विंशतितम वर्ष रे निशन मास रे एपरि घटला जे राजा को सम्मुख रे द्राक्षरस थिबा बेले मु से द्राक्षरस नै राजा को देली एथि पूर्वे मु तांको साक्षात रे दुखित होई नथिली एथिरे राजा मते पचारले तुमे तो पीड़ित होई ना काहे कि तुमरो मुख विपन्न होई अछि यहा मनर दुख किंतु आउ किछि नहे तहे मु अतिशय भीत हेली पुणी मु राजा को कहली महाराज चिरजीवी हंतु जो नगर महर पूर्व पुरुष गणर कबर स्थान ताहा जेते बेले उजाड़ होई पड़ी अछि ओ तहिर द्वार सब अग्नि दग्ध होई अछि सेते बेले काहे कि महर मुख विपन्न होइबो एथरे राजा मते कहिले तेबे तुम्हे की विषय रे विवेचना करछ तहु मु स्वर्गस्थ परमेश्वर को निकट प्रार्थना कली पुणी मु राजा को कहली जेबे महाराजा संतोष हुए ओ आपन को दास जेबे आपन को दृष्टि रे अनुग्रह पाई थाए तेबे जिहुदा देश को मोहर पितृलोकों को कबर नगर को मते पठाइबा पई आज्ञा करंतु तहेरे मु ताहा निर्माण करिबी तो राजा मते पचारले मध्य रानी तांको पाखरे बसिथिले तुमको यात्रा केते दिन लागिबो ओ तुम्हे केबे फेरिबो एही रूपे राजा मते पठाइबा पई संतुष्ट होते मु तांको निकट रे समय निरूपण कले आरु मु राजा को कहिली जेबे महाराजांकर संतोष हुए तेबे नदी से पारिस्थ देशाध्यक्ष माने जेपरी जिहुदा देश रे उपस्थित हेबा पर्यंत यात्रा करिया पई मते छाडी दियंती एथि पई सेमान को निकट को मते पत्र दिया जाऊ आ मंदिर संपर्क दुर्ग द्वार ओ नगर प्राचीर ओ मोहर प्रवेश गृह निमंते कड़ी करिया पई मते काष्ठ देबा को महाराजा को वन रक्षक आशोक निकट को एक पात्र दिया जाऊ तो हेरे मो प्रति मोर परमेश्वर को मंगलमय हस्तर सहायता प्रमाणे राजा ताहा मते देले आमेन एतरे मु नदी से पारस्थ देशाध्यक्ष मान को निकट को उपस्थित होई सेमान को राजा को पत्र देली आउ ताहा मो संगे सेनापति व अश्वारोही मान को पठाइथिले आ राजा मो संगे सेनापति व अश्वारोही मान को पठाइथिले मात्र इस्राएल संतानर मंगल चेष्टा करिया पई जन लोक आसीछि बोली सुनी हारणीय सनबलुट व अमन्य दास टोबिय अतिशय असंतुष्ट हेले एही रूपे म जेरूसालेम रे उपस्थित होई सेठारे 3 दिन रहिले
तहु राति रे मु ओ मो संगे केतेक लोक उठिलु पुनि मोर परमेश्वर जेरुसलेम निमंते जहा करबाकू मोर मनरे प्रवृत्ति देखिले ताहा मु ताहा काहाको जणाइली नाही आ मु जो पशु उपरे चढ़ीथिली ताहा छड़ा अन्य पशु मो संगे नथिला पुनि मु राति रे बाहरी उपत्यका द्वार दे नगर को नागकूप ओ खतद्वार पर्यंत गली ओ जेरुसलेमर भग्न प्राचीर ओ तहिर अग्निदग्ध द्वार सब देखिली तहु मु निर्झर द्वार ओ राजपुष्करणी पर्यंत गली मात्र सेठारे मोर वाहन पशुर जीवार स्थान नथिला तेबे मु रात्रि काले नदी निकट दे ऊर्ध्वକୁ गमन कर प्राचीर देखिली तहु मु बोली उपत्यका द्वार दे प्रवेश करी फेरी आसिली मात्र मु कुआडे केउ आडे गली ओ कोन कली हा अधिक माने जानले नाही आ से पर्यंत मु जिहुदियों को कि जाजक माननकु कि कुलीन माननकु कि अध्यक्ष माननकु कि अन्य कर्मचारी माननकु तहा जणाइल नथिली एवतारे मु सेमानकु कहली आमे माने कि प्रकार मंद अवस्था रे अछु जेरुसलेम की परि उजाड़ होई पड़ी अछि ओ तहिर द्वार सब अग्नि रे दग्ध होई अछि माने देखो छ आसो माने जेपरि आ निद्रा आ निंदा पात्र नहीं बा एथि पई जेरुसलेम रो प्राचीर निर्माण करू तो मो प्रति मोर परमेश्वर को मंगलमय हस्त विषय मध्य मो प्रति उक्त राजा को कथा विषय मो सेमान को जणाइले तहे से माने कहले आसो आमे माने उठी निर्माण करबा एही रूपे से माने सही उत्तम कार्य निमंते अपना मान को हस्त सबल कले प्रभु प्रतिपादक आमेन हालेलुया आसु तमने वाक्य अल्प समय प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु यीशु तुमरी पवित्र नाम रे हमें धन्यवाद करूछु जो वाक्य हम अध्ययन करियोछु एई वाक्यर निगूढ़ विषय को हमको प्रकाश करो हां प्रभु एहा एक उत्तम विषय अटे आ एहा आम मानकर पूर्व पुरुष मानकर जो जेरुसलेम से प्राचीर ध्वंस होइथिबार पुनर निर्माण विषय एटा प्रकाश करा जायछि एहा द्वारा आत्मिक रहस्य मध्य अछि प्रभु आम मान को तुम आज शिक्षा दियो तुमरी गभीर वेद रहस्य वाक्य द्वारा हमको कथा कहो प्रत्येक जन को आशीर्वाद करो पढ़िथिबा वाक्य में श्रवण करियोछु एवं आम मानकर मध्य से प्रकार दायित्व अछि आमे मध्य ताहा सफल करि परिबा तुमे दया करो एवं ए वाक्य को आम समस्त को तुम ठारे समर्पण करी प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया आसु हमने समस्त बसिबा प्रभु को महानाम धन्यवाद गौरव हो उपस्थित प्रिय मंडली प्रत्येक भाई भौणी बापा माँ को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार सालम प्रभु आशीर्वाद करंतु आज पुनर्बार प्रभु आम मन के सहभागिता देइछन्ते सुजोग देइछन्ते कारण आम मान उद्धार कथा महान अटंती से प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त रे आम मान जत्न नौछन्ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समस्त खुशी अटु की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ आमे माने जतेले वाक्य अध्ययन करूछु वाक्य को आमे जतेले शिक्षा करूछु से सकल विषय आमे कर्ण डेरिबा हालेलुया कर्ण डेरिबा गोटे बहुमूल्य विषय अटे जहार कर्ण अछि से ताहा सुन प्रेज द लॉर्ड हुई तो समस्त हमर कर्ण अछि आमे समस्त कर्ण रे सुनिबा लोक एवं सही कर्ण रे आमे ग्रहण करिबा लोक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बहुत गोटे अति सुंदर विषय अति बहुमूल्य एवं अति आम मान शिक्षणीय विषय रही अछि जहाँकि आम मान एक उत्तम विषय हम बाबा ये जितेबले गोटे कार्य आम करुचे से कार्य सफल न होगा पर्यंत आमर दृष्टि से स्थान रे थाए हालेलुया आ जितेबले आमे माने जानि न थाउ जितेबले सुनि न थाउ ए प्रकार गोटे घटना घटिला जहाँकि आम मानकर हृदय सहकारे हृदय सहित संयुक्त से ही कार्य पाए मो मन रे कौन आसी थाए दुख आसी थाए एक भोज आसी थाए हालेलुया निहिम्य को विषय लिखा जाइछि निहिम्य जने जने से राजांकर जने बर्तन माने कौन द्राक्षा बाहक थिले आउ राजा जितेबले से द्राक्षा पान करुथिले आउ से जितेबले तांको पाखु कौन जाउथला से जो पात्र रु से द्राक्षरस नहीं कि जाउथले से जने बाहक बा होता तो ताहार जने से दास होई कि सेठरे से कार्य करुथिले हालेलुया
କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ଲୋକ ଦାସ ହଉ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଧନୀ ଲୋକ ହଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଲାଗିଥିବ ତାହା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଯିବ ସେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই ঘটনাটা ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ଅନେକ ଥର ବାଇବଲରେ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପଢ଼ିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପର୍ବ ଦେଖୁଅଛୁ ଏକ ପର୍ବରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ଲଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ନିହିମିଆ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ ସେହି ପ୍ରାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଯାକ ଥିଲା ତାର ସୁନାରେ ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଆଯାଇଅଛି ଆଉ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଦିବାର ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଚେରୀ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଇଏ କେହି ନଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ ଇଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ହୋଇଥାଏ ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଜଣେ ଆଉ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ବହକ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ତାର ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସଦାବେଳେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏଠାରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇଅଛି ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୋଲେ ତାହାର ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇ ନିହିମିଆ ଏକ ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହକଲିଆର ପୁତ୍ର ନିହିମିଆଙ୍କର ବାକ୍ୟ 20ତମ ବର୍ଷର କିସ୍ଲେଭ ମାସରେ ମୁଁ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ କିସ୍ଲେଭ ମାସ ଆଉ ଏଇ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ଏହା ଏକ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସେଇ ଜିରିମ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭାଇ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଓ ଜିହୁଦାରୁ କେତେକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପାରସ୍ୟ ବା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଆଉ ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ 2 ପଦ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। এই জিহুদী ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲା? ନବୁକଦନେସ୍ସର। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଯେଉଁ ପାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ପବିତ୍ର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପଦ ପଢ଼େବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା? ସେ ତ ବହୁତ ରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ଥିଲା ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই বাক্য আজ সম্পূর্ণ ধ্যান ভাবে শ্রবণ করন্তু সমস্তে। প্রেজ দ লর্ড প্রেজ দ লর্ড। ভাবন্তু নাই আমি মানে যে জায়গায় আজ একত্রিত হইছু এই জায়গায় প্রভুঙ্কর উপস্থিতি ଅଛି। হালেলুয়া। মু যে জায়গায় থাও না কাইকি মু আমেরিকার থাও না কাইকি মু ভুবনেশ্বর থাও না কাইকি এই মণ্ডলী প্রতি মো হৃদয় সংযুক্ত ଅଛି। হালেলুয়া। এই মণ্ডলী যদি কোনসি ঘটনা ঘটে সেখানে মোর হৃদয় তাহা পাই লালিত হুয়ে। হালেলুয়া। প্রথমে এই সম্পর্ক আমাকে জানিবার ଅଛି। প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া। দেখুছু তারপরে কোন হলা ভাই পড়ন্তু। মধ্য জেরুসালেমর প্রাচীর ভগ্ন হই বহি ଅଛି। তারপরে এই কথা শুনতে বসি রোদন কলি। কেতেক দিন
हालेलुया तापरे हां पुणी मु स्वर्गस्थ परमेश्वर को सामने उपवास और प्रार्थना करी कहली हां हे सदा प्रभु स्वर्गस्थ परमेश्वर विनय करूअछि महान और भयंकर परमेश्वर अट हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया देखंतु मोर प्रिय माने जतले जेरूसालेम रो घटना निहिमे सुनुछंती आउ निहिमे सुनु सुनु से खाली सुनी की चली गले नहीं से विलाप कले से आंटू पातिले एवं से उपवास करी से विषय पे प्रार्थना कले हालेलुया निज भाई मानक पाई निज परिवार पाई निजर जते की से स्थान दिबा निज देश पाई से विलाप करूछंती नबुकदनेस्सर राजा आउ संपूर्ण भाव रे संपूर्ण देश को कौन करछि से आक्रमण करियोछि एवं अनेक लोक बार को बौद्ध करियोछि आ संपूर्ण समस्त मंदिर रो धन संपत्ति ऐश्वर्य सब विषय नै कि जाइयोछि हालेलुया हालेलुया जेते बेले से सेई यहूदी लोक निजन जो भाई मान को मुखरु से सुनिले सेते बेले से कौन कले भाई आंटू पाती हालेलुया प्रेज लॉर्ड आंटू पातिले उपवास करिया पाई प्रार्थना कले से उपवास कले कौन पाई ताहार हृदय रे जो चिंता से कला आउ एते सुंदर भाव रे ज्ञानी सलमान को द्वारा आउ निर्माण हेइछिबा जेरूसालेम प्रेज लॉर्ड प्रभु को उपस्थित अछि थिला भाई से हालेलुया हालेलुया उदियो भाई हालेलुया देखंतु आसीबा पड़बा हम ठीक से केमती से मंदिर को ध्वंस करा गला द्वितीय राजावली 25 पर्व के आम पढ़ा द्वितीय राजावली 25 पर्व पच्चीस पर्व एक पद टिके पढ़ंतु भाई हाँ 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 छावनी कले हालेलुया हालेलुया এই নবুকদনেस्सर জনে শয়তানর প্রতিনিধিত্ব অটে ইয়ে জনে শয়তান অটে ইয়ে কোন কলা ইয়ে জেরুসালেম মন্দির যাহা কি পবিত্র মন্দির প্রভুর উপস্থিত লোক মানে বাস করুଥିଲେ এবং সেই মন্দির নির্মাণ করিয়া পাই অনেক দিন লাগিଥିଲା হালেলুয়া আউ সেই নির্মাণ দিনকু সে মানে কোন কলে সেই স্থানকু সে মানে ধ্বংস করিয়া পাই তাহাঙ্ক বিরুদ্ধে সে মানে কোন কলে যুদ্ধ করিয়া পাই ছাউনি স্থাপন করে তারপরে ভাই পড়ো হ্যাঁ आउ तहिर चतुर्दिगरे घर निर्माण कले तापरे हाँ नगर अवरोध होई रहिला हालेलुया এই নবুকদনেस्सर কোন কলা যাইকি জেরুসালেমর সমস্ত চতুর্দিগরে ও নিজর সৈন্য সামন্ত কো নেই কি কোন কলা সেই দেশ বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করা পে যাউছন হালেলুয়া হালেলুয়া सेतबेले सिद्धिक राजा थिले आउ सही समय कौन है केते दिन 10 दिन पर्यंत संपूर्ण देश अवरोध होकर रहिले किए भी बाहर को जाई पारले नहीं हालेलुया एई समय रे निहिमिया सही जगह रे नथिले हालेलुया जदि थाते से जदि जोटा भंगा गला ताहा पुनर्निर्माण करे पे से प्रस्तुत होतंती जतले भंगा जाउथिबा समय कोन से ठियाई न थांता कि निश्चय ठियाई थांता हालेलुया हालेलुया ए प्रकार जने मंडली रे जने विश्वस्त भावर मान को गठन हेबार अछि हालेलुया हालेलुया आ तापर भाई पढंतु हां हां चतुर्थ मास नवम दिन रे हां कारण संपूर्ण भाव सैन्य माने विरुद्ध लोक माने आउ तांकर समस्त लोक माने कौन करछंती देश को आक्रमण करी अछंती लोक माने बाहर को जाई पारले नहीं चाष करि पारले ना किछि विषय करि पारले नहीं कारण नगर रे कोन आरंभ हैला दुर्भिक्ष खाइबार अभाव आरंभ हैला हालेलुया तापरे पढंतु भाई हां हां पढ़ाइले
ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଆରବା ପଥ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ ତାପରେ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଜିରିହ ପଦାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ତହିଁରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ରିବ୍ଲାକୁ ବାବେଲ ରାଜା କତିକି ନେଇଗଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଙ୍ଗିଆ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ସିଦ୍କିଆଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ବଧ କଲେ। ସିଦ୍କିଆଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବଧ କରି ବାବେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ପଞ୍ଚମ ମାସର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବାବେଲ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଅଧିକାରର 19 ବର୍ଷରେ ବାବେଲ ରାଜାର ଦାସ ନବୁସରଦାନ ନାମକ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଶୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହ ରାଜଗୃହ ଦଗ୍ଧ କଲା। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ସଙ୍ଗେ ଥିବା କଲ୍ଦୀୟ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁର୍ଦିଗର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସରଦାନ ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବେଲ ରାଜା ପକ୍ଷକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହିମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ଦେଶର ନିତାନ୍ତ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକାରୀ ଓ କୃଷକ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି କଲ୍ଦୀୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ବୈଠିକି ସବୁ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ତହିଁର ପିତ୍ତଳ ବାବେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କତୁରୀ ଓ ଚମଚ ଓ ପରିଚାର୍ଯ୍ୟକ ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା ତାହା ସୁନା କରି ପୁଣି ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା ତାହା ରୂପା କରି ନେଇଗଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିର୍ମିତ 2 ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ବୈଠିକି ସକଳ ଏହି ସବୁ ପାତ୍ରର ପିତ୍ତଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ 18 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉଚ୍ଚ 2 ହାତ। ମୁଣ୍ଡାଳି ଉପରେ ଚତୁର୍ଦିଗର ପିତ୍ତଳମୟ ଜାଲିକର୍ଣ୍ଣ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଜାଲିକର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସରାୟଙ୍କୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଜକ ସଫନିୟଙ୍କୁ ଓ 3 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ଧରିଲା। ଆଉ ସେ ନଗରରୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ନପୁଂସକକୁ ଓ ନଗରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜମୁଖଦର୍ଶ ଅସନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଓ ଦେଶର ଲୋକଗଣନାକାରୀ ଲେଖକ ସେନାପତିକି ଓ ନଗରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶୀୟ 60 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲା। ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସରଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରିବ୍ଲାକୁ ଓ ବାବେଲ ରାଜା କତିକି ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ନିହିମ୍ୟ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେରୁସାଲେମ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ 140 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି 140 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ନିହିମ୍ୟା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା।
आउ से दिवारात्र प्रार्थना करथिले दिवारात्र सही आउ मंदिर सम्मुख मंदिर जो स्थान अछि सही आड़कू से मुह करी से प्रार्थना करथिले हालेलुया दानिएल जे प्रकार भाव रे दिन को से केते थोर प्रार्थना करे 3 थोर प्रार्थना करथिले जो पटे मंदिर अछि सही पटे से द्वार उन्मुक्त करथिले आंठुपाती से प्रार्थना करथिले ठीक सही प्रकार भाव रे ये जने से द्राक्षा बाहक थिले किंतु ताहार कार्य प्रभुंकर सहित एक उत्तम संपर्क एवं उत्तम विषय से प्रभुंकर विश्वस्त दास थिले हालेलुया हालेलुया आउ से शुणुंट जेरूसालेम मंदिर कौन हो जाए भग्न हो जाए हालेलुया कौन हो जाए संपूर्ण भाव ध्वंस पाई आउ से मंदिर सबू विषय को धन संपत्ति सबू नबुकदनेस्सर राजा संपूर्ण लुंठन कर नहीं जाइछंती हालेलुया सेते बेले एही कथा सुनी निहिम्य कौन कले उपवास करी प्रार्थना कले हालेलुया हालेलुया गोटे गृह निर्माण करिया पई अनेक विषय दरकार है थाए जदि गृह को जो गोटे गृह आम जो करुचु से गृह कार्य आरंभ करी समाप्त करने बहुत विषय अनेक विषय लगी थाए अनेक अर्थ से व्यय होता है किंतु भांगिया पाई अधघंटा हम ना से गृह ध्वंस हो हालेलुया हालेलुया एथिरे निहिम्या कौन कहले निहिम्या से चिंता करुछंती एवं से चिंता करला पर से प्रभु ठारे प्रार्थना कर से कहउछंती आस पुनर्बार आमे सही दीवार को कौन करिबा निर्माण करिबा हालेलुया आस आमे कौन करिबा पुनर्बार सही दीवार को निर्माण करिबा एट 18 पद लिखा गला आस आम्भे जेरूसालेम प्राचीर निर्माण करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया निहिम्यांकर दीवार निर्माण शेष जुगर कन्या मंडल एक छाया अटे हालेलुया हालेलुया वाक्य कास्छु प्रेज द लॉर्ड यह तो सत्य घटना जेरूसालेम मंदिर भांगी जाइए जेरूसालेम संपूर्ण ध्वंस होइछि किंतु ताहा आम मानक पई छाया अटे आज सही छाया मंडली मध्यरे एक कन्या मंडली को प्रस्तुत करिया पई अर्थात सही दीवार भांगी जाइथिबा दीवार को प्रस्तुत करी सत्य वाक्य को आनिबा पई आम मानकर प्रयास दरकार अछि हालेलुया हालेलुया आ से भाई बहन कहती निहिम्यांकर दीवार निर्माण शेष जुगर कन्या मंडल एक छाया अटे जेपरी निहिम्या भंगा जाइथिबा दीवार को पुनर्स्थापन कले सेहीपरि परमेश्वर शेष जुगरे ताहांकर शुद्ध वाक्य अर्थात भविष्य वक्ता द्वारा कन्या मंडल को से प्रस्तुत करती हालेलुया 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 शुद्ध वाक्य निहिम्या ठारे देखा जाइथिबा सही दीवार जो सही प्राचेरी ध्वंस होइछि संपूर्ण कबाट उजाड़ होइछि धन संपत्ति लुंठन होइछि ए लोक कौन कला यही लोक पुनर्बार ताहा रेस्टोरेशन करिया पाई पुनर्स्थापन करिया पाई से प्रस्तुत अटंती हालेलुया हालेलुया जदि आमे चाहू आम मंडली आज सही पेंटिकोस दिवस रे स्थापन होइथिबा प्रेरित मानकर शिक्षा रे एवं प्रेरित मानकर से सत्य वाक्य उपस्थित रहिबा पय हेले आमे से स्थान को जीवा पड़िबो हालेलुया हालेलुया सदी पय भाई बहन कहंती एहा गुटे आम मानक पय छाई थिला किंतु मंडली मध्य रे आज एक पुनर्स्थापन विषय रही अछि पुनर्निर्माण विषय रही अछि ताहा पय तो दिन दिन जने चिंता करिवार अछि हालेलुया नांति उजाड़े का में रहिबा केबे भी से प्रकार रही पारिबो नै प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड निहिम्य चिंता कले आउ से प्रार्थना करुछंती उपवास करुछंती विलाप करुछंती आबे देखोछु ए किछि दिन परे ए गृह हम रहिबो नाही कारण आमे माने ऑलरेडी आ गुटे घर ताठरे जुड़िया पय जाउछु हालेलुया कार्य पय मध्य मंडली रे आम समस्तकर दायित्व चिंता रहिबार अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड कारण एही कार्य हम मान कर मोर प्रिय माने यह कौन से जनकर नुह कौन जड़े कंट्राक्टिंग करूना जड़े लिज नहीं ना ताहा कार्य से प्रकार हम ना निहिम्य कौन कले से पाद टेकिले हस्त बढ़ाइले आउ से कहउछंती आपण आपण हस्त को कौन कर बलवान कर हालेलुया से 2 पर 18 पद पढ़ हां मन प्रति मोर परमेश्वर को मंगलमय हस्त विषय हां तो राजा को कथा विषय मु सेमान को जणाइली काहाकू से मान बोले किए अलगा लोक मानकू हालेलुया हालेलुया
ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ କାଜି ଏଇ ଗୃହକୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ବଢାଉଛୁ, ସବୁ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଥାଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କିଛି ନ ଦେଇ ପାରୁଛୁ, ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ପାରୁନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସହାୟତା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଘରକୁ ବନାଉଛୁ, ଏଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖୁଅଛୁ ନିୟମ କ'ଣ କହିଲେ? ତା ସେଇ ପଦ ସମାପ୍ତ କର ଭାଇ, ପଢ଼। ହଁ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ନିହିମ କହିଲେ କାହାକୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ବେଜିନାଥ। ହାଲେଲୁୟା। ନିହିମ କାହାକୁ କହିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିବା ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ସୌର ଆସୁଅଛି, ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସିବାର ଅଛି? ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଆମଠାରୁ ସେପଟ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ବିବାହ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟର ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନିୟମ? ଆସ ଆମେ ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲା? ଆସ ନିୟମ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବାବୁ? ପଢ଼। ହଁ। ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିବା? ବସି ଉଠି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିବା? ଉଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ହଁ ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସେହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଆଗ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା କି? ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ହସ୍ତକୁ ସବଳ କରିବା, ହସ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ସମୟକୁ ବିତେଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ହେଉ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କଥାରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ହେଉ, ମୁଁ ତାହା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାହା ସବଳ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ହସ୍ତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସବଳ କଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବଳ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ସେଇ ନିହିମ 4:6 ପଦ। ଏହି ରୂପେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିଲୁ। ହଁ। ତହିଁର ଉଚ୍ଚତାର ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଚୀର ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାଲି କୁହାଗଲା। ଏଠାରେ ସେମାନେ 2 ପର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆସ ଭାଇମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରେଷ୍ଟୋରେସନର ପଦକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା।
ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। କ'ଣ କଲେ? ଏହି ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେହି ଦିବାରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହା ଅଟେ। ଦିବାର ପଥରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିବାର ଅର୍ଥାତ ସେଇ କାନ୍ଥ କ'ଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ପଥରରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନିର୍ମିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିବାର ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁରୁ? ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। 5ଟା ପୀଠ ଯୋଡ଼େ ମିନିଙ୍ଗା, 5ଟା ପୀଠ ଯୋଡ଼େ ମିନିଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୀଠ କ'ଣ, ସେଇ ମିନିଙ୍ଗା କ'ଣ? ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବୀଜ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଭୂମି କ'ଣ, ସେଇ ବୀଜ କ'ଣ, ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ଦରକାର ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବୀଜ ଗହମ ବୀଜ ହଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ହଉ, ଆମକୁ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରକାଶନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଦିବାର ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ସମୟର ବାକ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେଠାରେ ଜୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେଇଠାରେ ଜୟ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସେଠାରେ ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ? ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଧର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এইটি মধ্যে কেতেক লোক ଥିଲେ ଆଉ ନିହିମିୟକୁ କ'ଣ କଲେ? ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ବା? ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ କରିବ। ଆମର କ'ଣ କାମ ନାହିଁ? ଭାଇ କାମ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ କାମ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ କାମ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই দুই জন କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଆଉ ନିହିମିୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରତା କଲେ। ହଁ ଇଏ ବଡ଼ ଚାଲାକି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଅଛି? ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାମ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଭାଇ? ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି କାମ କରିବାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ এই দল গোটে অলগা দল, আউ গোটে অলগা, আউ গোটে বিরোধ দল, সেটা গোটে অলগা দল হয়ে গলা। মন্ডলী মধ্যে ফাইটিং চালিলা। সেতবেলে কোণ কলে? নিহিমিয় কেবে বি সে হতাশ হেলে নাই। হালেলুয়া। সে মনস্থ করিছন্তি প্রাচেরি নির্মাণ হেব মানে হেব। পড়ন্তু দেখিবে কেতে সুন্দর ভাবে লেখা হইছি। নিহিমিয় পুস্তক 4 পর্ব তার 16 এবং 17 পদ। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ हाँ ढालो हाँ ओ हालेलुया। जेतबेले कार्य चलीची गोटे भल कार्य पाई, गोटे भल विषय पाई जने आमे जेतबेले आरंभ करि थाउ, शैतान सेटा देखे नाही, ताकू विरक्त लागे नाही, एटा केमती होबो बा। हाँ अरे टिके सानोटा गोटे बड़ होला बोले निश्चय केते दिन ताऊ डाकिबार अछि भाई परि मन। हालेलुया। ଆମେ ଆଉ ଆଣିବାର ଅଛି, କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই রাইপলি মনে ছোট আজি আমি ছুটিয়া ঘরের আমি বসিছিলু। শয়তানর চক্রান্ত কোণ চালছি? আরে অসার কলে নিশ্চয় তাও 10-12 জন মোর দংশ দলরু নেইকি যাবে বলে ভাবুছি মু। হালেলুয়া। হব। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। হব। আমি চাহিছু এখানে সম্পূর্ণ ভাবে এই জায়গার সেই জায়গাকু সম্পূর্ণ প্রভুঙ্কর লোক মানে বসিবে। হালেলুয়া হালেলুয়া। দুর্বল হেবা নাই। প্রেজ দ লর্ড। বিশ্বাস দ্বারা সব কার্য সম্ভব হব। যেতবে সে মানে কার্য আরম্ভ কলে
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ କଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧ ସୈନ୍ୟକୁ ଆଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇଟା ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା କୋଉଟା ମାନିବା? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ ସେହି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ କାମ କର, ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଧର? ଅସ୍ତ୍ର ଧର। ହାଲେଲୁୟା। এই অস্ত্র কোন? এই অস্ত্র হচ্ছে বাক্য। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ହସ୍ତରେ କ'ଣ କର? କାମ କର, ଏକ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ କ'ଣ କର? ଅସ୍ତ୍ର ଧର। 17 ପଦ ତାର 4 17 ଭାଗ ପଢ଼। ହଁ ହଁ ୟେସ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାର ବହନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିବାର ଏବଂ ଭାର ବହନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ମା। ହଁ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭାର ଉଠାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତି ଜଣ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତି ଜଣ ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ଜଣ କୁହ। ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ମା? ପ୍ରତି ଜଣ ଏକ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କଲେ। ସମସ୍ତେ କୁହ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତି ଜଣ ଏକ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏକ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତ ଧରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା? 52 ଦିନରେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀରର ଲଙ୍ଗ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେଇ ପ୍ରାଚୀର କେତେ ଲଙ୍ଗ ଥିଲା, କେତେ ଓସାର ଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ନାଇଁ କି, ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 445 ଏବଂ 44 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ବା ଏହି ପୁନଃସ୍ଥାପନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି 586 BC 445 BC ପ୍ରାୟ 141 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜେରୁସାଲେମର ସେହି ଘଟଣା ନିହିମିୟ ଶୁଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ? ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକି 141 ବର୍ଷ ପରେ ନିହିମିୟ ପାଖକୁ ସେହି କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। 325 ADରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ହାଲେଲୁୟା, ତାହା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ? 141 ବର୍ଷ ପରେ ନିହିମିୟ ପାଖକୁ ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ 325 ADରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ 170 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରେରିତ ଅଛି, ନିହାତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହା ଆସ୍ତେ 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 ଲୋପ ପାଇକି ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 141 ବର୍ଷ ପରେ ନିହିମିୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର 1906 ସାଲରେ ଏକ
ए प्रकार गोटे उद्दीपन आसिला। हालेलुया हालेलुया। सेई उद्दीपना कुआडे नेउ अछि प्रेरित मानक शिक्षा रे। हालेलुया। जहाँ कि पेंटिकस्ट दिवस रे उपस्थित ही प्रथम मंडली स्थापन हैला। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सेति पा मैं गर्व करछु भाई। हालेलुया। आमे एमिति खाली लोक नुह वाक्य आधारित शिक्षा रे फाउंडेशन रे थियाई थिबा लोक मान। हालेलुया हालेलुया। कोट होइले तमरो सेई शुभ खंभ, कोट होइले तमरो सेई डांस कंपटीशन छाड़ मु कहिली भाई प्रेरित मानकर भित्तिमूल उपर स्थापन होइथिबा मंडली केबे भी कोन हबो नाही, टळी पड़िबो नाही। एफिस पुस्तक लिखा अछि। ओके ठीक है पढ़िबा। एफिसी पुस्तक 5 पर्व 27 पद पढ़ंतु। हाँ हाँ यस। प्रेरित वो भाववादी मान को भाई प्रेरित वो भाववादी मान को भित्तिमूल पर तुम्हें स्थापित। हाँ कोटे अच्छी भाई पढ़ंतु। हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया। सेति भाई भाई माने कहले कोन सही दीवार सही पत्थर रे निर्मित होइथिला गृह, किंतु एही समर मंडली का द्वारा निर्मित प्रकाशन वाक्य द्वारा। हालेलुया। जेतले पितर को पचार जाउछि पितर समस्त मते कोन कहउछंती के कहउछि भाववादी के कोन जेलियो मो से भविष्यवक्ता ए प्रकार कहउछि तमे कोन कहउछि। हालेलुया हालेलुया। आज को विश्वास रे आपण मन अछंती कोठारे हमर भित्तिमूल अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे कहिवार अछि आम मानकर भित्तिमूल विश्वास प्रेरित एवं भाववादी मान को मध्य। हालेलुया। प्रेरित केबे निज कथारे कहंती नहीं कि भाववादी निज मुखरे केबे कहंती नहीं। हालेलुया। से मानव छथि माउथ पीस, भविष्य वक्ता होती माउथ पीस कार सदा प्रभु कर। हालेलुया। सदा प्रभु यही कथा कहंती हे सारीपथ विधवा चिंता करे ना। हालेलुया। प्रभु यही कथा कहंती दुर्भिक्ष शेष न हेबा पर्यंत तमर तैल पात्र अभाव हब नाही, तमर मैदा पात्र उणा पड़िबो नाही। हालेलुया। के कहला? एलियो कहले। एलियो होउछंती सदा प्रभुଙ୍କର माउथ पीस भाई। हालेलुया हालेलुया। ठीक अछि। 141 वर्ष परे निहिम चिंता करछंती कहउछंती आस आमे कोन करिबा सेही प्राचीर को निर्माण करिबा, सेही गृह को निर्माण करिबा। हालेलुया हालेलुया। उजाड़ पड़िछि, ध्वंस पाइछि, ताकू छिन्न भिन्न करा जाइछि, पुड़ा जाइछि। आउ से कहउछंती आस आमे सेही गृह को निर्माण करिबा। सेतेबेले कोन हैला? आउ जेतेबेले सेही प्राचीरी एते बड़ थिला जे भाई आउ ताहारो जदि आमे देखिबा जेरूसालेमर दीवार ध्वंस हैला परे आउ सेही दीवार को से पुनः स्थापन करूछंती। आउ टोटाली जदि आमे ताहारो जदि कल्पना देखिबा ताहा 4 ରୁ 5 किलोमीटर बा 8 किलोमीटर भितरे ताहारो लंबा थिला। हालेलुया हालेलुया। चतुर्दिग आउ सेटा कोन करे जाउची सेटा को एटले काइची प्राय सेही प्राचीरी जो जगह को से संपूर्ण कवर कर रखी प्राय 4 ରୁ 5 किलोमीटर अर्थात ताकू 2 ରୁ 5 बा 3 माइल रो व्यवधान थिला। हालेलुया। केते थिला? 3 माइल। माइल बोले एबेरो किलोमीटर और माइल रो बहुत फरक अछि नाही कि किलोमीटर 4 ରୁ 5 किलोमीटर व्यवधान थिला। आउ ताहार उच्चता जो प्राचीर थिला ताहार उच्चता 8 ରୁ 12 मीटर पर्यंत उच्चता। हालेलुया। आउ ओसार थिला 20 ରୁ 40 फुट माने ओसार केते थिला 2 ରୁ 3 मीटर ओसार 2 मीटर ରୁ 3 मीटर ओसार माने संपूर्ण गोटे नेशनल हाईवे बोलिया। हालेलुया हालेलुया।
आउ ताहा जेतेबेले से निर्माण करूछंती सेई निर्माण कार्य 52 दिन रे कंप्लीट होउची भाई हालेलुया हालेलुया एबे पर्यंत मंडली मध्य यही रीति रीति परंपरा अच्छी आमे कौन करवा 325 रे जो वाक्य खुला साइला भाई ताहार वाक्यर भेद रहस्य वाक्य आज आम आगे प्रकाश कर हालेलुया प्रेज लॉर्ड आउ कौन है यही प्रकार भाव से निर्माण कार्य आरंभ करुछंती आउ निर्माण करू करू से कौन करछंती से ठारे मिश्रित लोक थिले अविश्वासी लोक थिले आउ से माने ताहाकु युद्ध करिया पय चाहुछंती आउ सेते बेले से कहउछंती गोटे हस्तरे कौन कर कार्य कर अन्य हस्तरे अस्त्र धर हालेलुया अस्त्र धर भाई तमे कौन कर अस्त्र धर आउ एमान को तमे कौन कर विरक्त हुआ नहीं एमान को चिंता कर नहीं कारण दी मना लोक समस्त गति रे अस्थिर अटंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड आम मान को मध्य आज चिंता करिवर अछि मंडली संपूर्ण भावे सजाड़ हेबार आज कार्य रहिबा दरकार अछि हालेलुया आ से सेति पय कहउछंती भविष्यवक्ता कहंती मु सेई विषय को टिके अल्प पढ़िया पय चाहे आ बहुत समय हे गला मु आपण मान आगरे आ वाक्यर किछि कोड को मु रखिया पय चाहे निहिमियंक दीवार निर्माण विषय सह संबंधी भाव में आउ प्रभु भाई ब्राह्मण को अनेक शिक्षा द्वारा से कथा कहते हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रत्येक जुगरे ताहांक वाक्य द्वारा पुनःस्थापन करती हालेलुया प्रेज लॉर्ड आम एबे जीवा ना जेरूसलम को मंदिर निर्माण करिया पई एबे निजर मंदिर को स्थापन करबा छी हालेलुया ताहा काठ पत्थर गुड़ी बांसर नुह एबे वाक्य रूपी प्रकाशन द्वारा हालेलुया सत्य सेवक प्रथमे प्रकाशन पाए पर से कार्य करे हालेलुया केते जण भाबुछु आमे समाधि माने मु आज गोटे मेसेज मु सुनुथिली से कहउछंती जणे भाई कहिला मु बाप्तिस्म नेबी ताकू कहला प्रथमे तमे मरो तापर समाधि देबी हालेलुया समाधि बाप्तिस्म होची समाधि ठीक सही प्रकार भाव रे आम मान को प्रथमे वाक्य द्वारा प्रकाशन को ग्रहण करिया परे से कार्य आम प्रस्तुत हेबा शत्रु सब बेले पुनःस्थापन कार्य को विरोध करे हालेलुया किए करे शत्रु के हालेलुया तुम्हारो शत्रु शैतान जाको पुस्तक लिखा है हालेलुया शत्रु के शैतान कौन सी भाई कौन सी भौणी कौन सी मां नुह ता पाखे थिबा स्पिरिट ताहा विरोध करूअछि ओके हालेलुया हालेलुया प्रथम एटा ध्यान दियो जन को घृणा करिया पूर्व शत्रु को घृणा करो से शैतान को ता पाखे थिबा से स्पिरिट को शत्रु सब सदा बेले कौन करे से शत्रु सब बेले पुनःस्थापन कार्य को विरोध करे आउ किंतु कन्या मंडली मूल वाक्य उपरे फेरी आनिबा हेउची शेष दिन रो परमेश्वर कार्य हालेलुया प्रेज लॉर्ड बहुत थर बारंबार आम वाक्य शुणुचु हाँ पुनःस्थापन नहले कौन है टिके अल्प अच्छी भाई से अल्प खबीर बहुत मैदा को कौन करे भाई संपूर्ण विनष्ट करे हालेलुया हालेलुया शुणुचंती प्रेज लॉर्ड अल्प खमीर टिके से भल मैदा को कौन करे संपूर्ण विनष्ट करे आपण माने भावंतु नाई मोर प्रिय भाई भौणी माने अल्प छुटिया विषय तो अच्छी मुझे छाड़ी ना कि केबे छाड़ब किंतु प्रभु जीशु कहउछंती हे आमर लोक माने तुमे ता ठारू बाहरी आस हालेलुया हालेलुया सेति पई आमे माने कोन करिया पड़िबो एई निर्माण कार्य रे आम मान को पई आउ से मेसेज रे कहउछंती शैतान जुग जुग धरी मंडली रु वाक्यर सत्य को काटी देई थाए हालेलुया हालेलुया काटी दे थाए से कौन करे किंतु परमेश्वर शेष दिन रे समस्त हराई थिबा सबु पुनर्बार से पुनःस्थापन करी थाए हालेलुया जे प्रकार भाव में निहिमिय जेपरी भंगा जाइथिबा से दीवार पुणी थरे गड़िले से प्रकार परमेश्वर बधु मंडली को मूल वाक्य उपरे पुणी आनिबा पाई प्रस्तुत करी थाए हालेलुया जोएल पुस्तक 2 पर्व 25 पद पढ़ो जोएल पुस्तक 2 पर्व 25 पद हाँ
हाँ पंगपाल पतंग घुरघुरिया पठेलु हालेलुया ऑलरेडी मंडली रे जो सत्य वाक्य थिला ताहा ध्वंस पाई अछि अनेक रीति परंपरा रे मंडली चली जाई अछि किंतु प्रभु ताहार कार्य समापन करबा पय पुनः स्थापन करूछन्ति हालेलुया हालेलुया हां पढन्तु हां खाई अछन्ति ताहा पुनर्बार फेराइबा हालेलुया पुनर्बार फेराइबा भाई पुनर्बार से स्थान को जाऊ अछु आमे माने आदमंकर जो प्रथम आदम आदि पुस्तक एक पर्व आदम पाखकू आमे समस्त फेरी जाऊ अछु हालेलुया से संपूर्ण थियोपिनी अटंती प्रेज द लॉर्ड दुई पर्व आदम कौन अटंती माटीर शरीर अटंती हालेलुया तीन पर्व आदम कौन अटंती पाप रे पतित शरीर अटंती हालेलुया आमे पाप रे पतित थिलु प्रभु यीशु नाम रे बाप्तिस्म परे दुई पर्व को आमे जाई अछु प्रेज द लॉर्ड एबे दुई पर्व परे तीन पर्वर एक पर्वर सेही कार्य को आमे कोन करू अछु एबे प्रोसेसिंग रे चली अछु हालेलुया हस्त रे आमे कोन करिबा गोटे हस्त रे बर्छा जहा पाइलु ताहा धरिबा आउ ए पठे कार्य करियार अछि हालेलुया देखंतु एटे कहवा जाउछि से माने कोन कले सेही कार्य अर्थात जहा की पतंग सुक कीट आउ ए सब विषय एही कीट कोन एही कीट होउछि शैतान रो कार्य हालेलुया एहा को पुनः स्थापन करिया पई से कोन करछंती मंडली को पुनर्बार से रेस्टोरेशन करूछंती दिस स्पोकन वर्ड इज ओरिजिनल सीड हालेलुया कथित वाक्य ही मूल बीज अटे प्रेज द लॉर्ड शुणु कथित वाक्य ही कथित वाक्य आज जो कुहा जाउची वाक्य हालेलुया हालेलुया बड़ बड़ कमेंट पर बड़ बड़ बही जाक पढ़ किछि जासे नै कथित वाक्य रे कर्णडेर आ संपूर्ण भावे उद्धार प्राप्त हबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां से कहउछंती कथित वाक्य ही मूल बीज अटे परमेश्वर वाक्य होउछि मूल बीज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से मानवीय परंपरा मिश्रित शिक्षा और विवाद रु संपूर्ण से ध्वंस प्राप्त होता है हालेलुया मानवीय शिक्षा परंपरा रीतिनीति यही सब विषय बीज को कौन करिथाए ध्वंस करने पर चेष्टा करिथाए हालेलुया जेते बेले विश्वासी माने शुद्ध वाक्य ग्रहण करती सेते बेले आत्मिक दीवार पुणी निर्माण हुए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आत्मिक दीवार जेते बेले निर्माण हुए पुनर्बार सही वाक्य को फेरंती भाई हालेलुया पुनर्बार सही स्थान को फेरंती भूमि हालेलुया किछि तो उणा पड़लो दीवार रे कोना अछि केते बेले शत्रु पसिबा आपण माने सेटा जानिबे हालेलुया हालेलुया मंडली मध्य रे प्रभु यहाँ चाहंती आमे प्यूरिफाई हेबा दरकार अछि संपूर्ण भावे आ संपूर्ण भावे आमे कोन करया अछि पवित्र भाव रे आमे निज को प्रस्तुत करया अछि वाक्य अर्थ तो बीज आपण माने लूक पुस्तक तो 8 पर्व 11 पद लिखा जाइछि जो बीज बुना गला से बीज किछि नथिला ताहा तो वाक्य थिला हालेलुया हालेलुया आज पर्यंत यदि एई बीज आम मान को पय अंकुरित होउनी ताहले तो आम पाखरे कोन माटीर से बासना को में पाई पारी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पढन्तु लूक 8 और 11 पद हाँ हालेलुया कौन भाई बिहन प्रभु परमेश्वर वाक्य हाँ तापरे यस हालेलुया एनंटेड वंस एट द इन टाइम अर्थात शेष समय मेसेज निहिम्य समय सॉल्वेंट ओ तबिय दीवार निर्माण को विरोध करुथिले हालेलुया सनवेल्ट ओ तबियत ए माने कौन करथिले दुई जन से माने एई से निर्माण कार्य को विरोध करुथिले आउ शेष दिन रे मध्य सत्य वाक्य विरोध रे अनेक भ्रांत शिक्षा उठिबो हालेलुया अनेक भ्रांत शिक्षा उठिबो भाई तापरे कौन हबो
आउ ताहा विश्वासी को वाक्य सह ताहा संपूर्ण रखिया पाए से बाध्य करिवो मिसाया पाए बाध्य करिवो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ से कौन करिवो ताहाकू से एक प्रकार भाव से मिसाया पाए चेष्टा करिवो माथ्यू पुस्तक 24 पर्वर 26 पद 24 पर्व 24 हाँ हाँ यस से माने होउछंती सही विस्तृत शिक्षा आनिथिबा लोक माने किए किए भंड शिक्षा भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी बड़ बड़ प्रॉफिट जाक एबे उठिला कि समस्त सुस्थ होउछंती हाँ ए माने कौन करिवे मिश्रित शिक्षा आनिबे आउ नाना प्रकार कर्म अद्भुत लक्षण देखे कि आम मान को से दुर्बल करने पाई चेष्टा करिवे हालेलुया किंतु आमे कौन करिबा हस्तरे कौन करिबा वर्षा धरिबा एपटे कार्य करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कार्य करिबा निर्माण कार्य समाप्त हेनी भाई माने समाप्त हेबार अछि हालेलुया सही प्रकार भाव रे गॉड प्रोवाइड फ्लेश ओ वर्शिप এই মেসেজরে ভবিষ্যৎবক্তা कहते परमेश्वर को निर्धारित स्थान बाहर सत्य उपासना नहीं हालेलुया कौन परमेश्वर को निर्धारित स्थान बाहर सत्य उपासना नहीं भाई प्रभु कहते मु जो जगह देवी से जगह तुम संतान को कौन कर बलि देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया निर्धारित स्थान प्रभु निजे निर्णय करते ताकू कहले ए अब्राहम तुम संतान को नहीं जाओ सही जगह कौन कर बलि उत्सर्ग कर हालेलुया से प्रभु देइछंती गोटे पवित्र स्थान आउ से कौन कहती उपासना नहीं निहिमियों दीवार परमेश्वर लोक मान पृथक करिवार कार्य थिला हालेलुया कौन थिला भाई निहिमियो जो निर्माण कले स्थान सेठारे अनेक लोक दुई दुई बाहाई के थिले भाई बुझिले कि नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मु आत्मिक विषय कहूची ताहा तो सत्य घटना एठे दुई दुई विश्वासी बोले दुई दुई स्वामी बोले गोटे मंडली जड़े पालक हेबा दरकार अच्छी आपण मान जदि एटा को आसी आउ सेटा को जाउछंती एहा आपण मानकर भूल हालेलुया हालेलुया केबे भी जड़े स्वामी दुईटी कन्यार से जड़े दुईटी स्त्री जड़े स्वामी हो पार ना हालेलुया हालेलुया जदि सेमती करुछंती चाहिए आपण माने एठुक आसी पारिबे चाहिए सेठू जाई पारिबे किंतु जो जगह रे आपणकर उद्धार अच्छी से जगह लगे करूँ हालेलुया हालेलुया नाई एठुक 2 सप्ताह सीबी नेक्स्ट आर सप्ताह सेठू जीवी नाई नाई सेमती हो पारिबो ना आपण मंडली जड़े ही स्वामी आउ से स्वामी प्रभु श्रीकृष्ण हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ कौन कले से जतबले से जेरूशलेम मंदिर को निर्माण करिवार गोटे ही उद्देश्य निहिमेर थिला कौन निज लोक मान को पुनर्बार से स्थान को फेरेबार हालेलुया एई टबियो जो माने विरोध करते से माने सेठू जाई पारले नहीं ए मान को से चुटी रे धरिकी कौन कले बाहर कर देले बोले खाई हालेलुया केमिति चुटी रे धरिकी अर्थात से माने से स्थान रही पारिबे नहीं निज निज पिला मान को कारण तुम अन्य स्त्री को विवाह करछ अन्य जगह तुम फेलोशिप करछ प्रभु हमको शेष समय सेमती करि पारिबे हालेलुया हालेलुया से कौन कले सही लोक मान को से चुटी रे धरिले बोले खाई से मान को चुटी रे धरे निज संतान संपत्ति को धरि चली जाओ प्रेज द लॉर्ड निहिमियों दीवार निर्माण परमेश्वर को लोक मान को पृथक करिवार थिला हालेलुया आज वाक्य होउची सही सुरक्षा दीवार निर्माण करिवार विषय हालेलुया 4 जन भी बसंतु सत्य शिक्षा रे आमेन बोली ताहा ग्रहण करिवार संत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेदी पाई आम मान को संपूर्ण भावे पृथक जीवन यापन करबा निहिमियर आउ एई विषय को आमे निजको ग्रहण करिवार अछि मोर प्रिय माने देखंतु आस आमे जेरूशलेम प्राचीर निर्माण करिबा एई स्थान रे आ संपूर्ण भांगी जाइथिबा दीवार
से भांग आउ संपूर्ण निर्माण करुछंती आउ दीवार भांगुथिबा आउ सबु भंगा जाइथिबा से कार्य को से संपूर्ण पुनर्स्थापन करछंती। आज मध्य अनेक लोक वाक्यरु दूरे जाई अछंती। मानवीय परंपरा मतामती अविश्वास आत्मिक दीवार को भांगी दे जाउछि। हालेलुया। कौन आत्मिक दीवार को कौन भांगी जाए? जिसाय पुस्तक 58:12 पद। जिसाय पुस्तक 58:12 पद आसतु। ତୁଙ୍ଗବଂଶୀୟ ଲୋକେ हाँ ପୁରାତନ ଉତ୍ସନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସକଳ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। हाँ ତୁମେ ପୂର୍ବ କାଳର ଅନେକ ବିଧିମୂଳ ଉପରେ ଗାନ୍ଥିବ। हाँ ପୁଣି ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଓ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନକାରୀ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। हालेलुया। जहा कि आज हेई नथिला सही कार्य शेष समय मंडली करबा पे बाध्य। हालेलुया हालेलुया। आउ से कौन कले निहिम्यंकर जो भार थिला ताहा से करिया पाई प्रस्तुत हेले। धार्मिकर प्रार्थना अनेक कार्य साधक अटे। से ए प्रकार कार्य को से सफल करि पाए। हालेलुया। आउ आसंतु आम मान को पाई एही वाक्य आज एही कथा कहूची। एही प्रकाशन उपरे मु आपना मंडली तळिबी। हालेलुया। माथ्यू पुस्तक 16:18 पदरे एही प्रकाशन उपरे मु आपना मंडली तोलिबी। पितर कहले पितर तुमे पत्थर एही पत्थर उपरे मु आपना मंडली तोलिबी। पितर ऊपर तोलिला कि प्रभु नहीं। पितर से माइंड कौन हैला? प्रेरित पुस्तक 2 पर्व ठिया हैला। भाई माने आमे माने कौन करिबा? भाई किछि करिवार नहीं। सही फाउंडेशन पर मंडली तोलिबार अछि। हालेलुया हालेलुया। प्रभु गौरव प्रशंसा पातु। आमको से मंडली रे आज अंशग्रहण करार अच्छी से आम मान यह गोटे बहुमूल्य विषय अटे। शेष में भाई ब्राह्मण गोटे विषय कहते शरीर एक किंतु अंग प्रत्यंग अनेक। हालेलुया। कौन अटे? शरीर एक किंतु अंग प्रत्यंग कौन? अनेक। ये अनेक मध्य आम मान मध्य हाथ मध्य कार्य करने से व्यस्त गोड़ मध्य सब विषय। हालेलुया। किंतु यही शरीर प्रथम आमको जाना पड़ो हे हस्त से शरीर में लगिक अच्छी। हालेलुया। आउ ए दुई जनक मध्य से कौन कले समस्त को सही लोक मान मध्य जो विरोध जन्माउला से कार्य करने से समस्त को से बाहर करने से प्रस्तुत है। हालेलुया। जो माने धार्मिक जीवन बिताइबे से माने ताड़ना भोग करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निहिम्यंकर सेवा कार्य गोटे धार्मिक जीवन रो सेवा कार्य थिला। प्रेज द लॉर्ड। आउ सेही कार्य करिबा बेले से कौन कले से मानकु से कौन करछंती? ताड़ना करछंती। ठीक अछि। सेदी पई मु आज कहिबा पई चाहे मंडली मध्य रे आत्मिक हो बा शारीरिक कार्य हो प्रत्येक विषय आमे एक मन हो कार्य करिवार अछि। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आउ निहिम्य जे प्रकार भाव रे जेरूशलेम को देखि से उपवास करी प्रार्थना करी कहउछंती आस आमे निर्माण करिबा। हालेलुया। आउ सेते बेले जो माने विरोध करुथिले से मान को सेठारो से बाहर कर देले। आउ अनेक सैन्य दल से स्थापन करुछंती। बहुत विषय लिखा जाई अछि। आउ से कोन कले एई महान कार्य करिया पय निहिम्य बलपूर्वक प्रार्थना सहकारे से कार्य को आरंभ कले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मोइटे आउ अल्प विषय आम मंडली रो मु कहिबा पय चाहे आमे जाजी जो गृह निर्माण करिवछु ए गृह आमे निर्माण करिबारे आम समस्तकर स्थान आ समस्तकर अधिकार रहिबार अछि। हालेलुया हालेलुया। समस्ते चिंता करूछु समस्ते की प्रकार भाबरे कोन करा जीवो कोन आमे की प्रकार भाबरे हा करिबा सेति पई विशेष गोटे प्रार्थना म आज करिया पई चाहू छी। हालेलुया हालेलुया। विशेष प्रार्थना समस्त को आमे समस्ते प्रार्थना करिबा। जो कार्य आम आरंभ करियछु ए कार्य आम मान को पाई ए गृह आज कौन हेब व्यवहार आसीबो। हालेलुया। आउ सेति पई समस्त को आउ ए वाक्य आज शिक्षा दिए निहिम्यंकर जो विश्वास द्वारा से ठिया हेले तार चाकरी थिला भल दरमा मध्य पाउथिला खाइबा पिवा पाउथिला सबु पाउथिला किंतु से निज लोक मान को पाई चिंता कला। हालेलुया हालेलुया। से प्रकार भाव रे आज आम मान को पाई मध्य एही कार्य समाप्त हेबा पर्यंत
এই গৃহ সম্পূর্ণ ହେବା পর্যন্ত ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାଦାତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଳବାନ ହୁଅ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଉଛି ନିହିମ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 6 ପର୍ବ ଆମେ 1 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ନିହିମ୍ୟ 6 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଗଡ଼ି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ଭାଇ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଦିନରେ? 52 ଦିନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଭଗ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଭଗ୍ନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଥିଲା ତାହା ନିହିମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହି ଶେଷ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିଅଛି। ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯାଉଅଛି, ସରିଗଲାଣି କିଛି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବ୍ରତ ନେଉଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଅଛି? ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆସୁଅଛି ନାଇଁ କି? ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସୁଅଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 16-17 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଇଁ ଏସ୍ କରିବି, ଆରାମ କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ହେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ, ଆଜି ତୋଠାରୁ ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ। ହଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସନବଲଟ ଓ ଟୋବିୟ ଓ ଆରବୀୟ ଗେସମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ନଗର ଦ୍ୱାର ସବୁରେ କବାଟ ଝୁଲାଇ ନଥିଲି। ଓ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ମା। ସେତେବେଳେ ସନବଲଟ ଓ ଗେସମ ମୋ କତିକି ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ ଆସ, ଆମେମାନେ ଅନପଦସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋହର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲି ମୁଁ ଏକ ମହତ କର୍ମ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ନିହିମ୍ୟଙ୍କର ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ମହତ କର୍ମ ଥିଲା ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମା। ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନ ପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି? ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ 4 ଥର ମୋ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, 4 ଥର ମୋ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲି। କ'ଣ ବୋଲି? ଉତ୍ତରେ ସନବଲଟ ଆପଣା ଦାସ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲା ଚିଠି ଦେଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜନରୋଗ ହୋଇଅଛି। ମଧ୍ୟ ଗୁସୁମ ଏହା କହୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ଓ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଅଛ। ତାପରେ ତହିଁରେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛ। ଏହି ଜନରୋଗ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ଆହୁରି ଜିହୁଦାରେ ଏକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣା ବିଷୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଏହି ଜନରୋଗ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହେତୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁ। ତମକୁ ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ।
ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ କରାଯାଉନି। ନିହିମିୟ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭୁଲ ବିଷୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ 4 ପଦ। ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏଟେ ଡକାଯାଉନି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏଟେ କୁହାଯାଉନାହିଁ। ସେ ମନୋନୀତ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ତୁମେ ତାହାଠାରୁ କ'ଣ କର? ବାହାରି ଆସ। ପଢ଼ 4। ହଁ, ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ, ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆସ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୃଥକ ହୁଅ, ସେପାରେଟ୍ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ସ୍ୱର କାହାକୁ ଡାକୁଅଛି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଦିବାର ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବାର ଦିବାର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ନିହିମିୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ମିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକ କଲେ, ସେହିପରି ଶେଷ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବିଲରୁ ଅର୍ଥାତ ସେହି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ପାପରୁ ଭାଇ ପୃଥକ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଗରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ଡିସେମ୍ବର 25 ସିଙ୍ଗି ପିଜରା ହଙ୍ଗି ପିଜରାରେ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବିଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିହିମିୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସେହି ଦିବାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଷୟ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଯାଜକ ପଦରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଇଏ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ଇଏ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ଏହି ସମୟର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ଯୁଗର ଇଏ ଜଣେ ଦୂତ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ବହୁଥିବା ପରା। ଜନକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ମାଛ ଧରା ପରା। ପିତର କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ଜାଣେ ମୁଁ ଲୁଣିଆ ଲୋକ ପରା, ସେ ମାଛୁଆ ପରା, କେଉଟ ଲୋକ ପରା। ଭାଇ, ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ଅଧିକାର ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରି ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହସ୍ତ ଉଠାଇବା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସେଠି ରହିବାର ଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନକୁ ଦେଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହିମିୟ ପରି ଏକ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହିମିୟ ପରି ଏକ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିବା।